जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। अपराह्न खबर को जनभिजन आपण को जनाऊँगी अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन। आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्व कौन रही ओडिशार मौसुम वर्षार स्टाटस एवं किपरि रजरे भिजिब सारा ओडिशा। आसतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पके नबा। हाँ दर्शक बंधु, ओडिशार जून जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा किंतु असह्य गरम सांग को गुलुगुली मिलिब सामान्य आश्वस्ति। जून 12 तारिख जाए राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। एने वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु, यही समय मध्य पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे नहीं पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जून 8 ରୁ 9 तारिख मध्य गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि। सेहिपरि जून 10 ରୁ 11 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल, बरगढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर नहीं आकलन कर जून 11 ରୁ 12 तारिख मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जब अपडेट खबर सामना को आसुछि राज्य में 10 जाए ताती और गुलगुली रजरे मेघुआ पागर संभावना रही बेले किंतु शनिवार ठारू राज्य में तापमात्रा आहुरी बढ़िबो। तापमात्रा वृद्धि जोगु गरम गुड़ीगुड़ी वृद्धि पाइब। विशेषकर आभ्यंतर ओडिशा रे तातीर प्रभाव अधिक रहिबाको थिबा बेले उपकूल रे गुलुगुली कलबल करिबा प्राय 10 तारिख पर्यंत एभली स्थिति लगी रहिबो। अन्यपटे सकाळु अपराह्न 3टा पर्यंत एभली स्थिति लगी रहितुवा बेले 3टा पर्यंत किछि किछि स्थान रे कालबैशाखीर वर्षा संभावना। जो अपडेट खबर सामना को आपण को मानको निया जायछि सेति मध्यरु प्रचंड ताती गुलुगुली पड़े सामुद्रिक वायुर प्रभाव पड़िले एभली सृष्टि होछि। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो किंतु जहाँ अपडेट खबर सामना को आसुछि पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार शनिवार ठारू परवर्ती 3 दिन मध्य तापमात्रा प्राय 3 डिग्री वृद्धि पाइब। तेणु राज्य में ताती गुलुगुली वृद्धि पाइब। मौसुम एबे विरति नेछि फल वर्षार रोक लगी किंतु जहाँ अपडेट खबर आसुछि बंगोपसागर रे कौनसी लघुचाप बा घूर्णिबल नथिबे पर्यंत एभली स्थिति जारी रहिबो। तेणु आसंता 10 तारिख पर्यंत गरम गुलुगुली मुक्ति मिलिबार संभावना कम रही। मात्र 10 तारिख रे बंगोपसागर रे एक घूर्णिबल सृष्टि हेबाकु थिबारु यह राज्य रे वर्षा कराइबा नै संभावना रही। एही स्थिति उपजिले रजरे राज्यर वर्षा सांग को पाग मेघुआ रहिबो बोली पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। किंतु जहाँ अपडेट खबर सामना को निया जाइछि पाणीपाग केन्द्र कहिछि जे शनिवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागड़ा, गंजाम, गजपति जिले में भीषण गुलुगुली आशंका रही। एक दृष्टि रखी जिलागुड़िक ग्रीष्म आर्द्र पाणीपाग जनित येलो वार्निंग जारी कर मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर जिले में कालबैशाखी वर्षा सांग को बिजुली घड़घड़ी को नहीं सतर्क सूचना जारी कर दर्शक बंधु कही रखुचु एथर रज्य भिजिब सारा ओडिशा किंतु एभली परिस्थिति सम्मुखीन होइछि। वर्तमान जहाँ देखा मिलूँ प्रत्येक जिले में वर्तमान जो गुलुगुली सांग को खरार ताती अस्वस्थ हो पड़ुछि किंतु एथर पुणी रज 3 दिन रे लगातार भाव में मेघुआ पाग सहित
ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ଏବଂ ଗରମରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜରେ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର କିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁଭଳି ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେଉଁଭଳି ଯାହା ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମାନେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ତା ପ୍ରଥମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ইয়াରି ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିଛି ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କମିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଘୁଚାପ କମିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଇନା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଗରମ। ଏବଂ ଏହି ଗରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି এই 12 ତାରିଖ, 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ରଜରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। এই ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।